Giang kakak itu. Nih para bro neng tamu naik neng polisi potro nih kias hagari. Hambai animu hingkai Dormendro de Burma Sikari Bari Edisi Village ni chairman ang o media ni buskang ma phaimani kok gabuno ano IPFT khlaimani ang ta IPFT ni chairman jehetu IPFT khlaio hnoi 2021 buskang lai thangnai 10 tariko chini edisi election ni vote gonona budle jarungmani yagulo election to kaisa kuplai mano kaisa seni mano obo to election khaino je 2-3 ta dol election gai khaino jotono jitinan kogia sontu jono obo to chung ঠিক আছে जों IPFT जितिलिया तिप्रा मथा जितिखा ओ बेलायनो हामबाय मारुओ आव काहामनो जेहेतु दफानि बगै जतनो सामुं तांलाय दङ IPFT बो स्टेट सेपारेट न तैनो सिक्सिडल एरिया न तैनो जोंबो स्ट्रंगलि बाथायलायजाक तै तिप्रा मथाबो बरंनि जे ग्रेटार त्रिपुरालेनो इसुनो तैनो तिनि बुथ बाथायलायजाकबा ঠিক আছে जों IPFT इंगे जितिलिया IPFT नि प्राति तिनि तिप्रा मथानि प्राति जितिखा वो बेलाय सन्तोषजनक काहाम ओंखाय तिनि महाराजा प्रदुत किशोरनि उद्योगे तिनि तिप्रा मथा जितिवै थांखा वो बेलाय काहाम दा जत 19 दफानि बागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जेहेतु नाय तंमोन बागैबा बरनो बेलाय काहाम हामबाय मारुओ ओंखाय अबनो तैनो तिनि इलेक्शन जिति थांमोन यागुलो 10 तारिखनि जे हरनि घटना हरनि हयते যে সন্ত্রাস চালকই তনিমানি এলাকা যত এলাকা ono শুধু চিনি শিকারি বাড়ি চাম্পা হাওয়ার হাতিমারা বাতি ময়দান প্রধান ময়দান আবসিমিয়া যত এরিয়া যত ডিস্ট্রিক্ট তুইনো যত জায়গানো থাঙে বড় সন্ত্রাস চালক যাক অনেকে তিনি বুথ জিতি ফেমেন ইয়াগুলো লেজারমন ইয়াগুলো চিনি বরকনি IPFT খ্লাই তনায়নি নক হুক সকসা জাখা নক হুক সুকপাই জাখা বুজাখা তক জাখা অনেক জায়গা বুথার জাখা ওকে অব হাই সন্ত্রাস যদি অব হাইকে সন্ত্রাস চালগি তংহাংকাই অব কাইসা তিনি গ্রেটার त्रिपुरालेण्ड তুই দফানো মথাংনা হনি সাই ফেমানি অব চিনি দফানি বাগে বুসু সেক্রিফাইস ন বা जोंनो চিনি দফানো বুসু তংকসাং তনেনান বাগে চিনি দফানো ইয়ক সামারিনান হনি আ কক সামারো অব একদম আনি ব্যক্তিগত তরফ নিকে একদম ব্যর্থ ক্লাইও সেই কারণে তিনি আংবো মিডিয়ানি বুসকাং ফাইনা নাংকা নাইদি পুকুরনি আনো পর্যন্ত ইয়গলিয়া আনো যেহেতু এডিসি ভিলেজনি শিকারি বাড়িনি চেয়ারম্যান গই आं 2-3 বছর जों পঞ্চায়েত সামুং চালকলাইকা অসুক 2-3 বছরनि बिसिङावथ' जों रिबाय मांखाबो निसाया खालायबाय खेबो निसाया अनेक जायगा जों अनेक मानसाक जों खालायका ओंखाय अबनो बर' जाजागि आंगै दिनि बुथ जिति फायखाय नक हर रिनानि आनि आनो बुथारनानि तकनानि अबाके हिनमानि यागुलो दिनि 10 तारिख गणनानि दिनि हयतेनो जों लासिमाबाय गिरिमाबाय नगद थांग्रागि आंगै जों तिनि खार बिर मासाया मानि यागु महके मा तंलायमानि उपरसे तेवाइसा तिनि 15 तारिखनि हर आनि नगो 10 तारिखनि लेजार 15 तारिखनि हरसे आनि बानो बिथिरि जागो आनि बानो ताबु आं आ শুধু আনি আচারা সিমি কিকলাই যাক সিমিছে 1 বছরনি ও দঙ্গ 3000 চারা তেই আবনি সেকাং লট কিজন যাক দঙ্গ 2500 আবো ওংখাই 10 টাকা গোটান দাগি ও 2500 ওংখাই ওংখাই অবো সুকাই তিনি আনি ও ফসল ন আবাকে নষ্ট খাইকা অবো তো কাইসা দফানো ফিয়কমার উইমে আবো তো একদম দুষ্কৃতিকারী দুর্নীতি ওংখাই অবাকে সন্ত্রাস চালক গই তিনি বরকন বিভ্রান্ত খ্লাইরি অবাহাইকে সরকার শাসন ফাইমান ইয়াগুলো অসুখ যদি খ্লাইজাক তমান নগৈ जों তিনি গ্রেটার त्रिपुरालेण्ड साननाय मानखा त्रिपुरा मथानो जों महाराजानो बेलाय हामबाय मारु ओंखाय मानमानि बिसिंति তিনি जोंनो अबाहाइकाय जे बिभ्राন্ত ख्लायै शास्ति ख्लायै তিনি नग तंमाया चाइमाया बुत ख्लाइजागै जों अबाहाइके शास्ति मान तमान यागुलोसि তিনি बिथिरि जागो कत किसु सन्त्रास चालक जागै दंखा अबनि दायित्व साबो अबरनो जों बेलायनो सेलेंगो
आं आबोनो बेलाय नायस्ले जागो जों आबोनो सेलेंमा सिंसा हाइन जागो जाहाथे आवबहाय तांथुन तिनि तिफ्रा मथा खलाय तनाय लिडार पार्सन दङ तिफ्रा मथानो तुइदुलै तनाय तिनि बरंनि सुप्रेमो दङ महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा बनो आं रिक्वेस्ट खायो तिनि अबहायके जदि सन्त्रास चालुगै तंहांखाय एलेकानो तंकचां तनिनाय दे ना ए चिनि दफानो फियगनाय दे ना बुथारनाय दे अब वानसुगलायनाय बायदि जत राज्यनि जत ताकु बुहुकसं ओ आमथाइनि जत ताकु बुहुकसं गाहाम खलाय वानसुगनायदि अबहायके जदि सन्त्रास चालुगै तंहांखाय अब राज्य तंकचां दे तंलायनाय अब आं बिसि बारा कक सानान थांया अब हाय इंमानि बागै आं कयो आबोनो जत दफारक तंकचां चिनि तिप्रासानो तनिना नंथुन जदि अबहाय इंगै तंहांखाय अब बेलाय जाया अबनो केबो नायसिगै तंलाक अबनि बागैनो अबहाय इंमानो बेलाय तीव्र निंदा जानोगै आं अबनो हामजाक गियांगो अबहाय खलायमानो चाजाक गियांगो जत हा दफानि बररक केबो चाजाक गियाबोनो आबनि बागैनो जाहाथे आबनो मथाकनानि इंथुन अबहाय सन्त्रास चालकमानो याकारनानि इंथुन अबहाय दुष्कृति खलायमानो सकमलना निंथुन कुमारिना निंथुन जे लिडार पार्सन थानि आबो दायित्व बगनाय लिडार पार्सन जेता तुइदुल तंनाय थानि जों आबोनि माजरा बेरनाय अबनि असुक सावैनो आनि कक सामुं अन पाइका